Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam mukafa biha min ni'mah. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-habibil bashir syafi'in nadir alladzi akhbarana bil karim. أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا. بحق محمد الذي هديت به الناس وجلوت به الأولاس بحق عمر العطاس وما حوى كتاب القرطاس. أنت صلي وتسلم على سيدنا محمد القائم بالحق بين الناس وأن تنزل بأعدائنا كل بأس وتقطع منهم كل رأس وتنزلهم منزلة القائد لا مساس ولا تخلفهم وعد الهلاك والإفلاس والبغض والطرد والإبلاس. اللهم صل على سيدنا محمد الذي صلاة تحملنا بها أكمل المرض وفوق المرض في دار الدنيا ودار المعاد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. اللهم صل على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرض وكل شيء هو كائن في علمك أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في كل لحظة أبدا عدد نعم الله إفضالك. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعرف به كيف نناجيك. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أولنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه أو نقرأه في هذا المجلس وما قبله وما بعده واحفظه علينا حتى ترده إلينا وقت احتياجنا إليه يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا من نور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وبزدني علما وارزقني فهما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني
wahdi qalbi bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita paringin takdiraki pole dalam pangkian pengajian Banyu Giron malmater paringna katerima keajunanipun Allah. Kita tawassul dari keajunanipun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng sedaya keluarga-keluarga sareng sahabat-sahabat beliau. Raji-raji ipun, putra-putra turunan ipun, keluarga dalam ipun, para tabi'in, tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufiyah. Pengarang-pengarang ilmu-ilmu syar'iyah, guru-guru petan musliman, guru-guru data sakit. Bangga sepo laki maupun bini, lapala-lapala tetangkap bangsa jamaah. Cakan-cakan kenalan-kenalan, merat santri petan tulis saja. Orang yang saya kebaik fokus dapatan kulis saja. Orang yang saya tertolong, orang yang saya bantu dapatan kulis saja. Orang yang ngaturan kanjaran kefokusan keambil petan kulis saja. Orang yang saya tawassul kena bantuan kulis saja. Dan setuju umat Islam laki maupun bini. Malmatar setajana seorang tu sana. Kata Rabban berkat purna. Selamat dari siksa Allah. Kata yang ahli syurga setengki. Memetaliri dan Allah, kelampan Allah. Allah belas kasih sayang Allah. Allah pertolongan Allah. Allah berlindung Allah. Allah ma'ana ban inayana Allah. Al-Matarkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat para ulama. Syafaat para awliya. Syafaat para syuhada. Syafaat para solihin. Syafaat para guru. Syafaat para sepuh. Ban malmantar kalaban genging barokah-barokah pun saya sebut malmantar petan Gustiya serang anak-anak potong petan Gustiya, keluarga-keluarga petan Gustiya, santri-santri petan Gustiya, jemaah-jemaah petan Gustiya. Orang yang satu wasul kalaban petan Gustiya, orang yang sengataran kancaran kefokusan dan petan Gustiya. Orang yang sekembali fokus petan Gustiya. Malmantar setajana senantiasa mendapatkan keridaan, pengampunan, kelampahan, serang belas kasih sayang pun Allah, mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wiqayah, himayah pun Allah, malmantar keinginnya barokah-barokah pun pengajian, barokah kefokusan, barokah doa-doa fokus umat Islam setajana oleh barokah bulan Ramadan, oleh barokah puasaan, oleh barokah setaja kegiatan-kegiatan fokus yang kita lakukan, material barokah para ulama, barokah para awliya, barokah para syuhada, barokah para solihin, materi para tambah barokah umur, barokah ilmu, barokah hartana, barokah rezeki, barokah aman, barokah nak potong, barokah keluarga, barokah santri-santri, barokah jamaah, barokah jamiah. Materi yang tambahan taufik serang hidayah pun Allah Subhanahu wa taala. Tetilan jalan depan patutun Allah berada kejumparan, kekonfiran, kepungan, kebahagiaan dunia akhirat, jawakin di kesesaan, kesumpakan, keserbukan, malmater pakan majaratan kalaban kempang, berantak putukang kuy otang, bantu dulu bajaran potang, bawatang. Muka-muka berjumpa rezeki oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka pernah husnul khatimah, pernah lancang umur, mataatkan Allah, mendakan Nabi Allah, lancang umur, dan menjunjung tinggi agama Allah.
Kerana sehat, pada selamat, aman dari cobaan, dari musibah. Bila ada bencana, dari malapetaka, selamat dari fitnah-fitnah. Selamat dari kezalim dan sezalim, dari tingkit orang yang setingkit terdapat, orang yang terdapat, orang selanya lah, ganggu dan ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kelin hati, kotor hati, petang hati, kering hati, lepan hati, mati. Hewan kuat iman, kuat Islam bisa memperjuangkan agama Allah diundi dalam pada Rasulullah, nasaki perjuang para ulama, perjuang para awliya, para syuhada, para salihin, para guru, para pengespo. Teti jalan, teti perantara, teti sabab pun kuat Islam, bermat Islam. Sejalan Islam, bermat Islam, menang Islam, bermat Islam. Al-Mantar, tambah ilmu sebanyak. Ilmu semanfaat, ilmu sebarakah. Daripada kita hajat kelebihan gampang. Tercapai cita-cita dan berani sukses usaha. Terkabul pernyonan. Ala hadhihi niyat. Wala kulli niyatin salihat. Ala niyatil qabul. Wa tamami kulli sul. Wa naili kulli ma'mul. Bihaqi Sayyidina Tahar Rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Umul Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Para pemirsa, para mitra pengajian Banjung Kidon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bulan Ramadan kita agak dinto biajunan ipon Allah Subhanahu wa taala ni kan dimotivasi kaangkui bisa mabanyak fakta sampai wajib bagi kita panika puasa. Pada kesunahan saya ada di luar bulan Ramadan. Akad dia tarawih, witir berjamaah. Di luar bulan puasa, witir kita tidak berjamaah. Tak sunataki artinya. Salat witir berjamaah di luar Ramadan. Di bulan Ramadan kita menikah, sunataki witir kalaban berjamaah. Karena di dalam bulan Ramadan panikah, kebagusan panikah tekel. Sehingga menabi tayusen kalaban hal-hal sepositif dunia akhirat, maka kita panikah rogi. Bulan Ramadan panikah apakah pengampunan ipon Allah. Apakah rahmat ipon Allah. Apakah keuntungan, kemuliaan. Kali kita apa ni kena remah. Kati mana cara kita apa ni kena remah. Dek kereman ipon Allah serupa barokah. Pengampunan, kemuliaan, keselamatan. Kita terima kalaban amal putih. Sebanyak baik zahir maupun batin. Kita sambut bulan Ramadan. Kalaban kelakuan sebagus. Pabanyak kita panik atau dek ajunan ipon Allah. Nyimpang dari kemaksiatan. Mun pernah ngelakunin kemaksiatan, patu digastah atas kemaksiatan. Arasa todus dek kajunan ipon Allah. Aba epakanin sarang ajunan ipon Allah, tapi kadang apangiran kelain Allah. Na'kulu khairahu
wa na'budu ghairahu. Kita perkenalkan rezeki Allah, keng apa teh dak kesalahan Allah. Sampai apa teh dak ka musuh Allah, setan. Saya buktiin. Atorok dak keperintah Allah, atorok dak keperintah nafsu. Saya akan di Allah, semasihat Allah, semakuat Allah. Ya paringin ilmu-ilmu sareng ajunan pun Allah. Ternyata ni kata ikunaki kangkui Allah, ikunaki kangkui nyepreh ridana nafsu. Noro ocak dak kamu sana Allah, setan. Ani ke kita harus todus dak ajunan pun Allah. Ngalah ongkos ke Allah. Apa teh kesalahan Allah? Minta ke Allah. Tengi paring ban Allah Ta'ala oleh usaha nengko. Oleh usaha nengko. Mata minta ke usaha. Ya usaha. Saya ngucap ya Allah ni. Napa mak tengi paring ban Allah Ta'ala? Orang ni ke mas? Minggu dari Allah. Pah ngucap oleh nengko. Oleh usaha nengko. Tanggolan ke Allah. Patodus ke Allah. Pas kau ngaku. Kenapa lebar yang ban Allah. Cik yang si ngedudu ke Allah. Maka kenapa lebar yang ban Allah Ta'ala. Bahawa ni dari Allah. Ya Allah apa berseki ya Allah. Berseki ya Allah. Begitu beres. Dia boleh nepel kau. Ntar kepel. Ya Allah. Nyuruh apa? Sehat lagi ya Allah. Sehat lagi ya Allah. Tengah sehat angku. Mak sehat buat olahraga. Lebih Allah Ta'ala boleh. Hati lapar ya Allah. Lapar ya Allah. Paling anda cekik mana Allah Ta'ala. Tengah kenyang. Arya. Kenyang nasi. Akaton lebih ni Allah si kenyang. Patodus ke Allah Ta'ala. Dalam bulan Ramadan kita tingkatkan ketaatan keajunan ipon Allah. Tingkatkan kesabaran. Tingkatkan kengastetian. Tingkatkan pengelebur ke akhirat. Korangin lebur ke dunia. Bulan Ramadan kita tingkatkan rasa qanaah, menerima apa adanya. Tak nuntut lebih banyak. Ridha dekat tandingan epon Allah. Tandingan banyak, tandingan seroni, tandingan se mapunga, se tak mapunga. Se masosak, se maserbek, se maselekot, tetap ridha. Ini kapan lepas dari Allah. Tingkatkan juga rasa syukur kita keajunan epon Allah. Baik. Syukur kalaban lesan. Syukur kalaban hati. Ngakunin cak setaja nikmat dari Allah. Syukur kalaban setaja anggota peten. Setaja nah. Kuna aki keangkui apa tidak keajunan ipun Allah sebagai tanda syukur. Mun kita kalaban lesana syukur. Alhamdulillah. Azikir. Maus Al-Quran. Maus ilmu-ilmu. Nyukurin lesan. Nyukurin hati. Yakin ke Allah. Setuju dari Allah Ta'ala. Allah maha nisar. Allah belas kasih sayang. Tapi Allah Ta'ala maha nyerang dia. Allah Ta'ala panika maha segalanya. Allah singakuin setuju. Allah sekuasa. Tingkatkan keyakinan kita. Syukur kalaban hati. Syukur kalaban anggota peten. Setuju. Anggota-anggota peten. Penekuna aki yang Allah sebagai tanda syukur. Sebab mun mata nyukur na mata tak ngucap Alhamdulillah. Tanang tak ngucap Alhamdulillah. Dari mah syukur tanang mata. Ben anggota peten selain. Kuna aki kekapi banika.
Keangkui ajunan epon Allah. Punaki keangkui memperjuangkan agama Allah. Sampai tugas aki sarang ajunan epon Allah. Keangkui diperjuangkan. Dan kepetan oleh stage. Kita pernikahan di amanah. Yang harus kita lakukan. Harus kita laksanakan. Ini pernikah amar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa tu'minuna billah. Penkapir ya. Sebaik-baik umat saya dihantar ke angkui kemanfaatan ke orang lain. Diangkat sebagai orang sepaling fokus pola lebih semanfaat ke orang lain. Kalau bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ngajak orang lain ke fokusan manfaat nyaman ke orang lain. Lang-lang mun beda kamungkaran berarti manfaat ke orang lain. Orang alon jaga neraka itu kutin pon jaga neraka. Jaga neraka. Lang-lang dari kelakuan cuba. Nika pentingnya kita nika beramar ma'ruf, bernahi mungkar. Orang alon jaga neraka tekuin. Tapi orang sedang ngerti panika, kok alon jaga neraka tekuin benar. Macam lah ngalangin singko. Tapi mi tersiksa di neraka. Tina kuburan yang lain. Tina mengadakan suarga. Engkau mengadakan neraka. Cengkal. Nafsu. Semacam kal de gabut. Tingkatkan di dalam bulan Ramadan itu. Ngalam dek keajunan ipon Allah. Muci dek keajunan ipon Allah. Tingkatkan juga kecucurna abak dalam kelakuan dan pentah. Pentah pencucur. Bulan Ramadan. Memakin panika pas tak irim. Kelakuan si cuba sebelum tak irim. Termasuk kelecekan. Sombongan. Si biasa beri mulai terus lagi. Ini kepah bila saya irim menikah. Alam yakni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Laki bila boleh ngantos kenapa? Boleh dia tos. Pecucur abentar. Baik tentang dunia nyata maupun dunia maya. Langkong-langkong di dunia maya pada banyak orang lecek tentang dunia maya. Banyak orang lecek oleh lebat tentang HP. Syukan nyampurna aki. Dek kecancina abak, dek keajunan ipon Allah, keangku ya faktih. Inna salati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillahi rabbil alamin. Sangkuna salat abdina, buat ibadah abdina, setuju ibadah abdina. Odik mati abdina, karena ajunan ipon. Ajunan ya Allah. Tekanin amanah. Sampai abad nyeleweng. Sehingga kita panika makhluk sosial. Kau tu ingat kareng lain. Pikiran keluarga. Pikiran lepalana. Pikiran peletangkan. Tingkatkan kepedulian kita terhadap orang lain. Langkong-langkong dan umat Islam. Sedang idolimin ban orang-orang kafir. Termasuk orang-orang Iran. Sedolimin ban negara-negara kafir. Amerika dan Israel. Malam mantar. Biajunan ipon Allah umat Islam. Pada kemenangan-kemenangan. Pada kekuatan-kekuatan. Dan orang-orang tak lebur dak Islam, tak lebur dak umat Islam, siniat dolim dak orang-orang Islam, mal manter parna tulis pada ben Allah, tulis pejelaka ben Allah, Allah ahkil kafarata wal musyrikin, mal manter ben Allah Taala pejelaka pemati orang-orang kafir ben orang-orang musyrik.
ahlikil kafarata wal musyrikin. Wa dammir a'da'ana wa a'da'ad-din. Musuh-musuh kita umat Islam di kemalan manter ya berena tuli ancor musuh-musuh Islam dan musuh-musuh umat Islam. Anjar mana Allah. Tingkatkan kepedulian kita dekat Islam benda ke umat Islam. Kita juga peduli paling tidak andik pan-panapan ni sekonik pong-pong bulan Ramadan kita antaraki ketetang akun bidang setangkir akun kuah setobung dengan setobung senamung roti secuil pong-pong bulan Ramadan. Kau cek bagi goreng tak apa sah. Cek bagi goreng se tak apa sah tanpa uzur. Nurut dosa dia. Bini sekapin dengan sedekah ni apa? Bagus ke kapi. Sedekah goreng se tak apa sah kasa tanpa uzur. Air apa ngakan. Tak apa sah orang ini. Saya beri benih oleh kenceran, oleh tusah salah tak ada. Napanya mana diandin malah tambahin tu sebenarnya Allah. Tak oleh kenceran malah oleh tusah. Tingkatkan kita bandingkan menyebarkan salam ke orang yang saya kenal, tercukan ke orang yang saya tak kenal. Fokus amal kita. Pasal lebur dari akhirat. Pasal takut dari hisab. Pasal antep semakin merasa asor inah. Tak apa rasa lebih fokus. Dan tak sampai lah nyalaan. Ke orang-orang lain. Petenang. Petenang jiwa. Perangin nafsu. Pekala nafsu. Kalah. Petakok keajunan pun Allah. Ngarap peparing Allah Ta'ala. Bahkan cenglang ala ada ke orang-orang lain. Orang-orang Islam. Pandi karap keangkui keontong na ring lain. Sebagaimana akarap keangkui keontong na aban juga. Pecinta ada keajunan epon Allah. Jawin. Sepat-sepat sekorang saya. Akatia kedaliman. Akatia juga nunda-nunda kefokusan. Akatia juga maksiat-maksiat atih. Kita juga pengetero deka alam na orang. Cetero ka alaman orang. Cek takut jale orang. Sebab ia alam orang tak ada manfaat. Jale orang juga tak ada mudarat. Mun kita apa ni kali buri alam celaka. Tanda jale celaka. Nyak banyak orang kita cek pun Imam Al-Ghazali. Celakaan panika gara-gara terus jale orang libur alam. Ni gara-gara orang ni kecelaka. Tak saya terasa aki. Ternyata kita menikah letemu banyak kecubaan.
Kecelakaan karena nikah. Lebur dek alam na orang. Aku jale orang. Allah tak nyaman ke tetangga je. Allah tak nyaman ke sekurang je. Benih tak nyaman ke Allah. Pas ke tetangga. Mun bisa dah iya ban. Anda datang dari poduk ria pasanan. Ala Korea ban pasanan. Buya alam ban tetangga ni. Cocok ban ke tetangga ni. Respon ongku ban nafsana. Abang si putus si kosong dari pangoningan pah ngucap ongku iya. Engkau nanang ibang Korea. Kocong ko ada sopu. Sebelum sopu, sengkau ada lepas ke masjid situ. Malayalam ako. Akaton bagus lakon. Tapi ternyata esen bucok ni. Terus alam ternyata. Obo engkau ego cak santre. Tak ening je ala Korea. Tak ening je. Boleh ego cak santre. Ipaku orang ni. Benih-benih ipaku Allah ni. Setidaknya karena manusia. Benih terus alam ke manusia. Benih tak kau ejale manusia. Makin banyak orang celaka. Ya pun Imam Al-Ghazali. Kini ke orang gara-gara ni. Leburi alam. Tak kau ejale. Sehingga semua gerak-geriknya. Semua kegiatan-kegiatannya. Panika bergantung. Tak kapan apa sesuai. Tak kegiatan manusia. Si bisa sanjung-sanjung si bisa dipuji-puji ban orang ban manusia. Troy sanjung, Troy puji, Troy alam. Tak kau jelah, lani kesama celaka. Ketik anik kegiatan saya macam-macam kegiatan apa ni pun bika pinukung aku ikan manusia. Nah apa pardon bas? Kenjaran tak ada. Ya alam ban manusia lain apa? Jadi benih keng karena takut jale ada bagian Troy alam sebab ngak nikah termasuk dekat hal se mencelaka menikah. Orang panik kadang-kadang adik kefokusan menikah posting nenang hapina. Apa tujuannya? Benih angkui memfokus orang benih angkui tepa orang pas ni ya tak kata nyeletong. Tanah penyataannya posting cuma empat ni dari kata tepat celaka kita ni. Pola banyak orang yang share, banyak orang yang like, jangan semangat. Ini berarti nunjuk ini banyak karena manusia ni. Tenglah tak ada yang like, mata cocok kok mengenai, tak mesti cocok. Ini kekibat karena manusia ni kayaknya. Itu semangat ketika banyak yang like, banyak yang suka, dan di Facebook pasanan jen tak semangat, menabi tak ada yang suka. Mentepan ejung sanjung banyak orang menyukai semangat ting tak ada malas tak pada kencang ketika menggerakkan panika benih nilai kebaikan panika tibik benih bolan fokus tapi bolan komentar orang benih bolan yang diposting itu kebaikan benih. Tapi polan komentarin orang fokus komentar orang besar. Ini kenyamanan nyempe dak kepenilaian pun manusia. Tak kulu nak kulu khairahu wa na'budu ghairahu. Kita panjangkan dak kefokusan seri ajunan pun Allah. Tak sekonik pun tan paringin kefokusan sareng ajunan pun Allah. Tapi ternyata aku baik fokus daga. Selain Allah terus.
Ini lah yang fokus ben selain Allah. Ini kasi aku celaka gara-gara terro alam takok ejale. Wa tariqatu mulahadatil asbabi allati liajliha yuhibbul madha wa yakruhu dhamma. Cara ngobatin wa tariquhu mulahadatul asbab. Cara ngobatin ketiban apa? Engki kotu memperhatikan sebab-sebab si bisa menyampaikan ke ni. Nampak cinta kapocian. Si pasanan becik dek kecelaan ni. Si tak saya takut celah setero ega seneng orang ni kan. Setero jung sanjung orang ni kan. Kenapa sebab apa? Sebab nikah macam-macam. Sebab penikah macam-macam. Bada sebab penikah sebab sepertama istisharul kamal bisababi qawlil madhi fa tariquka fihi an tarji'a ila aqlika. Sebab sepertama penikah arasa ngambil kesampurnaan kalaban sebab cak-ocan orang arasa sampurna dengan boleh poci-poci sanjung-sanjung orang banyak saya like banyak saya menyukai posting nah ani ke merasa sampurna berapa sampurna nyaman lah Arya kok setia banyak follower banyak views kok setia lah ini ke penyakit ni kah ketidakremen cara nak menikah jika tu apa tidak ke akal boleh apa li ke akal ngucap ke apa nikah hadhihi sifatul lati yamdahuka bika biha anta muttasifun biha amla ngucap ke apa apa sepat sebenda puji ban orang ruah apa ban nungguan banja je bener banja hanya kata apa cepat kusongku banjir sejung-sanjung orangnya apa sampai depan kalimat ini banjir ongkuan apa bancet ala kau kebagusan ongku abu justru ala kau kecuba tanya aki kalimat ini engkau sanjung pun orang dia jadi kan fokus ongku apa jangan kau dia jangan-jangan engkau dia lemah ban orang ni ongku nak kelakuan engkau dicuba pula engkau dia teroka alam teroka isu kain orang engkau ada terlalu viral, engkau terlalu terkenal. Jangan-jangan nggak nikah. Ini katanya aki kadang-kadang. Ada tibi. Fa'in kunta muttasifan biha, fahya imma sifatun tastahiq bihal madhab, kal ilmi wal wara'i, wa imma sifatun la tastahiqul madhab katharwati wal jahi wal awradid dunyawiyah. Mungkin ka angku ingin kada mungkin kelakar ongkuan sampean cet andi napa nyaman ka fokusan ongku cet poci ilmu ni cet ilmu benyau poci bolan warok ngas tete cet ongkuan ongku cet ngas tete ongku misalnya ani kada nama carana napa nyikapen ni ka nyikapen mak pas abe tero ialem apa ngasa ku besar teng ialem. Kemudian bisa mungkin juga sampian nikah tak berhak pocinya dan buat orang. Keng orang ni kecimuci, orang ni nyanjung-nyanjung. Hakikat pun tan beni pocian nikah. Contohnya kasarwati wal jahi wal a'radid dunyawiyah. Akatia polan soki, le mungkin soki ben orang yang poci bener napa bunten orang sing alam ni kan. Kekayaan ni kau kun lekar fokus napa bunten. Harta ni ketunya ni kan napa fokus napa bunten. Sing ami ben orang ni ke alam mungkin galer orang sing alam benak ben tibi keleroi. Sekian juga kedudukan alam ben orang. Bener napa bunten alaman ni. Berhak alam napa bunten mun orang penika di kedudukan tengki.
Kenapa mak pasanan ulama-ulama cimin panika yang kata hakim lebih milih penjara. Itu yang pengbenteti hakim anggap penjara. Kenapa marken kasa rengarte. Rengarte nggak kasa. Bahwa kedudukan panika benih berhak kangku alam. Tak semestinya alam, tak layak alam mesti. Kengkun orang panika tak ngerti. Akhir bahaya alam perang si penduduk tak alam ya alam. Akhir bahaya repu. Arpu kekayaan, arpu kedudukan. Arpu kenikmatan dunia. Sabab mengganti bin gak saja lah kamu. Cek ya lemung kumun gaya. Ya lemun orang ini kan di kedudukan. Ya lemun orang ini kan di dunia. فإن كانت من الأعراض الدنيوية فالفرح بها كالفرح بنبات الأرض الذي يصير عن قرب خشيما تذروه الرياح. Manabi kenikmatan dunia penikah si kemudian ilm alam ben orang lain pas abot ni arsa puas arsa bunga arsa hebat arsa ko besar ni kelera ba arsa ko besar ketika anapa ni kunden pada ni ben butombuan bumi sekecil lah tak ada butombuan bumi ni sekecil tak ada pun lah tetik lah kering mereka kering dari mana muntah etono rosak sambil angin kemudian alpo dibudin tak ada pan-panapan mumpasanan aba arasa bunga kalau ben sabab perang sejak lagar pegal ancor tak ada pan-panapan nikah ini ke orang kurang akal ketika orang ngucap Masya Allah ni kan entek kada cara suku besar je cara suku besar kenapa sih epoci orang ni kan Masya Allah orang kaya Masya Allah orang sukses maka tak sukses iya je dia setia landi Roma Raja landi pese banyak landi mah landi ngecau ba abu orang lah pejabat tinggi lek kawal kepada ke timur entai kalau kenika hak puji napa punten ani ke banyak orang takok mut ulama ko na takok nyandang jabatan ni cek kutu sampai arep dia beri tanda buni pasanan apu terpu te ke gu nyogu kau orang sebab bahaya ini asli bahaya saking oning dekat hakikat epon tengka dapat akhirat ku laku ternyata banyak orang panik menjadi korban kebahayaan panik. Tapi Masya Allah orang kaya, orang sukses, orang pejabat tinggi, cepat abang rasa raja, cepat tepuk dada ni. Tengah-teng abad cet lakaran letak tepak ulang ko menikah, andik jabatan tak guna aki ke angkui sesama setena, pas ia lem orang ni abang rasa puas boleh, atau rasa besar boleh. Kelero boleh ni kan. Abang tompang kelero na dekian. Arasa bangga. Arasa bahagia polan epoci ben orang. Harta ni ke bisa elang. Jabatan bisa cabut. Terkata, elang tepan ki odi, kan mati tak ada. Aratan ni kan, jabatan, kan mati tak ada pun. Umpama tak cabut sebelumnya. Dan kadang kita ada pak, kewaktuan mati cabut kada. Cabut kada. Sehat. Bisa ubah ke sakit. Maka senang dekat perang-perang si bekal elang. Menikah laku orang setak andi akal. Pada benak kena kene kasa. Bangga pola di napa. Di pelempungan kasa. Di pelempungan. Di pun raja kan. Sejan raja pun pelempung ni jangan senang. Nak kena apa nikah. Padahal sejan raja pun pelempungan panikah. Sejan lawan letu.
Munjan ni peraja, fung pelempungan kini jen rawan letu, jen kempang letu. Nyaman nak kanak, jen lebur. Ya, tapi sekejap dah temu cenderan, tak ada pun. Kita lebur ke perang sekejap tak ada ni, dan pada benak kanak lebur ke fung pelempungan. Kun orangnya setuah, kun obun seoban. Tapi hakikat apa nikah ilm atenak kanak. Lebur ke perang secet lakaran sekejap tak ada. Jun sekejap saya tak ada. Jun lebur. Ni kering gendeng. Ni akal anak kanak. Balil akilu yaqulu kama qala al-mutanabbi. Asyaddul ghammi indi fi sururin. Tayaqqana anhu sahibuhun tiqala. Orang yang di akal. Ada yang ngucap. Puncak kesesatan apa sikit sesana apa ni pada ada bunga ke barang sikit lakaran bekal tada bekal berakhir bekal apesa barang si bekal apesa dia kasi kesenengin ketika barang si kebolong terus tak kesenengin kenapa si kebolong terus akhirat ni kebolong terus menikah. Itunya pa ni kay pesan na kakapi. Ni katada sa orang ni kasi tabi sa bantunya. So, apa sa kakapi? Bantada orang selepas dari akhirat. Apolong kapi ban akhirat ni ka. Mumpasanan abad ni ka bunga kaperang sejak lakaran pegal berpisah. Bunga kalaban perang si pegal berakhir. Ni kepatot kapi keselesai duduk. Mada iya abad ya. Mada iya. Mak pak abad dia lebur keperang si pegal nyingka. Siapa kalau pesa sekecil dia. Mak tak lebur ke saya kepolong. Nah ni kesusah ni kan. Kemudian al-mutan Nabi ngak ni kan. Oh saja kesusah nah. Mun orang panik apang rasa bunga. Apang rasa kau besar. Kalau ben sabab andi perang. Sesa kecil berkali tinggal lagi. Ni kepatut dia kesusah ni. Sebab ni kecelakaan ni. Apa bekal celaka. Gara-gara ni kan. Bani untung orang panik lebur ke tunja ni. Bani untung orang ni kelebur dek kakak. Perang-perang se bekal epesa sekecil pada. Kenikmatan tunja ni. Fala yang bagi ayafrahal insan bi'urudid dunya. Maka tidak sepantasnya orang panikah arasa bunga kalaban kenikmatan dunya. Arasa kubesah kalaban kenikmatan dunya. Wa in fariha fala yang bagi ayyafrah bimadhil madih biha. Maka umpamanya keng bunga cak keng karena bunga bolana berdering alam bal biwujudiha balik kalaban berdan kenikmatan ni kemun keng bunga benih bunga polan berdering alam bunga di artah kok setera pasaran ni kocak orang soking kok banyak orang kocak uang kok dia siapa setak nondok mundang kok tunggu banyak pesede kok benih keng kerana nikah. Saya ke bunga polan bi Allah Ta'ala pareng. Engkau setiap hari bisa sedekah kalau bentang diandik dia. Bunga namun bunga kalau macam ni tak bahaya pun kan. Jadi wal makhul laisa huwa sabab wujudiha. Sebab ia alam orang nikah beni alaman sibah mabada kenikmatan nikah. Mun abba parengin tunya ban Allah Ta'ala semua datang tunya ni beni alaman beni. Alam itu ada pan-pan apa ada artinya alaman kini. Jadi benih si mabada kenikmatan ni ke alaman. Mak pasanan alaman saya kelebur. Mak benih adat si apareng. Dari kenikmatan ni ke saya keleburi. Pon. Mungkin wa in kanat sifatu mimma yastahiqul farah biha kal ilmu wal wara' fayam bagi Allah yafrah biha. Umpama mungkin penikah. Se lam alam ban orang polana andi kelakuan, andi keistimewaan, andi kelebihan kalaban hal sejat pegusongku. Sejat patut si berhak kangkui eka bunga misalah. Akati ya lempolan ilmu nah. Ya lempolan waron. Ya lempolana ngastete nah.
Ialam pola na zuhud. Ialam pola na sabar. Ialam pola kencang syukur. Jangan solat malam dan semacam. Ni kecukan cek ngapung lagi. Nah apa pola na? Tidak itu mugi. Napa terus napa punten gini kan? Kan cek ialam pola di ilmu. Inki mun ilmu ni terus aki. Mun tak terus aki. Deki pasti tereng kaperan apa? Cereng kibar siso panik orang alim-alim. Tapi mati kafir. Alhamdulillah teman, alhamdulillah. Kenapa saya bunga? Kenapa saya rasa aku besar? Kun alam na orang gini kan? Kenapa parlon? Cereng tak aba alam, polan aba panik andi ilmu, polan aba waro, aba zuhud, aba polan tawadu, aba panik polan sekut, apa buat ke Allah, aba polan menang dah ke nafsu, tak nuatai syahwat dan semacam. Saya kebungan apa mungkin dalam noreng. Cereng kini kan orang ni kan alam polan na penyaman polan fokus. Tapi fokus ni kau ungkun dapat bunten. Tak kau mikun dah ada ni sebagus. Ting lemah ada burung si fokus. Pola lian al khatimata ghairu ma'lumatin sebut Imam Ghazali. Dibudi ni pada tak temu je. Justru dan kadang orang wah sedai kesangka rupah mati iman, pah mati fokus. Oleh syafaat Rasulullah, syafaat para ulama. Sebaik aku besar, apa yang kita temu? Mungkin mun terusan. Warok ki mangken ki warok. Ku laku atau kok minta warok. Orang ni kadang-kadang awal-awalnya warok. Warok dia warok ngastet. Ketika ampun lah berkesempatan ke angku ngicok pah burung si warok ni. Mak banyak besar. Hari yang mumpasanan ni bagi kapi besar dia. Ka orang ya. Hari yang tadi hasil kok ya. Tak kok mana kini ke dibudi. Dibudi ni bah ngalah. Lemah padahal dari awalnya apa ni kecuk warok. Santri kadang kan polana dengan prestasi peringkat pertama jadi star. Tapi kenapa artinya mun kenyataannya mereka ni kepah nakal dari pondok pah mulai rontak garon mulai tamit dekanan kadang-kadang ngemusuh ke guru kenapa artinya ni kan? Ada artinya apa ni kan? Alaman orang ini tak temu cak ungguan apa ni kan? Ya lemban orang gasak pola ni sangkan setering swarga. Tak apa ya lemban orang ni kemun akhirnya kenyataannya apa setering neraka apa parlon. Setiap audit panikah perjalanan kian menuju setong ujian sesangat raja. Iuji abak panikaban pocian na manusia. Iuji kalaban banyak ngelaik, banyak suka menenang dunia maya. Pah banyak temannya, banyak lawarnya, banyak napadang sebarang. Viewsnya banyak. Ni kaki ujian ni kaki. Cak sampai mana kita terpedaya, tertipu kalaban puji na orang. Orang bertepuk tangan di tengah jalan. Tapi ternyata dibudi lepas satu orang setelaka. Kenapa artinya? Tepuk tangan apa nonton? Para com. Sebab yang menjadi nilai akhir di garis terakhir, garis finish panikeridan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak kok minta tertiridan Allah. Tak abad lah banyak ke lawan fokus. Minta tertiridan Allah. Polan dan kadang tak laku fokus kun warlu warasi fokus. Esen bucok. Tak kok mengadik. Tak sampai kita terpedaya. Tertipu. Sampai sibuk mengejar tepuk tangan orang. Sampai kadang lupa. Kenapa tercuna? Dan kadang salah jalan. Dan kadang tak sampai dapat ke finish.
Tak sampai dapat dah keridhaan Allah. Men orang panika secara fokus dia kata cuan, saya fokus kata cuan, panika tak peduli punten dekat nilai penonton. Sepenting dapat kata cuan. Ocean ni kata terteki sifat fokus dalam abad. Celaan tak ngilangaki dekat nilai kefokusan di sisi Allah. Senang tuaki panika hakikat abad nikah. Ben akhir kehidupan kita panika. Seseorang pun abad ni kalau fokus orang pun apa punten. Ben makin ni fokus pun terus sampai dekat akhir kehidupan. Ini kata cuan ni. Ketimun orang panika terteki setong wajian sanjungan alam na orang panika orang kebahagiaan kelerah cara berfikirnya kelerah. Moga-moga kita panika paringan pertolongan sareng ajunan pun Allah Subhanahu wa taala mal mantar tak kun gari ala kusir aja tapi betul-betul nilainya ala karaja ban terus husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma daqat illa farajah Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatu alaihi wa sallam wa rasulullahi wasilatuh. وأن لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم ففرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب طبعا أنت لها ولكل حاجة فقدها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. اللهم تقبل منا ما عملنا من الصالحات في هذه الساعة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والتذكير والتذكر وأوصل ثوابها هدية واصلة رحمة نازلة وبركة شاملة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحاب أزواجه وذرياته وأهل بيته والتابعين وتابع التابعين جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والمقربين أئمة الأربعة المجتهدين والساداتنا الصوفية المحققين والمفسرين والمحدثين والسليين والمناطقة والفقهاء والنحاة والبلغاء القراء والمؤلفين للكتب الشرعية إنما كانوا المربين المعاهد الإسلامية أساتذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وإخواننا وأخواتنا وأقربائنا وأقوامنا وجماعاتنا وأصحابنا وتلاميذنا وأتباعنا وأعواننا ومن انتسب إلينا ومن انتسبنا إليه وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واجعلها فداء لهم من النار وإتقا لهم من النار وبقاء لهم من النار حجابا لهم من النار استرا لهم من النار وفوزا لهم بدخول الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد نقهم من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم رياض الجنة ولا تجعلها حفر النيران. اللهم انزل في قبورهم نارا ورحمة ومغفرة دائمة إلى يوم القيامة. اللهم اجعلهم في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية وقيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. رب وفقنا ووفقهم لما ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقها لنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أن ننسى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترضيك ولما فعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وجلات يا علماء نهدى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واقتر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون.
قبل أن تأتينا رسل المنون وفي الستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita tabaki boleh dalam setiap pagi dan juga setiap sore menjelang buka puasa dalam sesi tanya jawab. Muka-muka sawah senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan serang manipun Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina